बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक फकीर का वाक़या बतलाने जा रहा हूँ। किस तरह अगर अल्लाह ताला चाहें तो किसी के तकदीर के फैसले को बदल देते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी देखें। दोस्तों, मैं हूं इमरानुल हक और आप देख रहे हैं हक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम एक बड़े पैगंबर हैं जिनको कलीमुल्लाह कहा जाता है, जिसका मतलब है अल्लाह से कलाम करने वाला। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पहाड़ी पर अल्लाह से कलाम करने जा रहे थे कि अचानक रास्ते में एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। आपने पलट कर देखा तो एक औरत ज़ारो कतार रो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के पास पहुंचे और रोने का सबब पूछा। उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया, हज़रत, मेरी कोई औलाद नहीं है। सभी लोग मुझे इस बात के लिए ताने देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। आप तो अल्लाह से कलाम करते हैं। आप जब अल्लाह से कलाम करें तो अल्लाह से पूछ लें कि मेरे घर कोई औलाद होगी या नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात गौर से सुनी और उससे कहा कि मैं अल्लाह से पूछूंगा कि तुम्हारे यहाँ कोई औलाद होगी कि नहीं। और फिर वहां से कोहितूर पहाड़ी पर तशरीफ ले गए। और जब अल्लाह से हम कलाम हुए तो उस औरत की बात याद आई और आपने अल्लाह ताला से उस औरत के बारे में पूछा, ऐ अल्लाह, उस औरत के घर कोई औलाद होगी कि नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, उसके तकदीर में कोई औलाद नहीं है। उससे कहो कि वो सब्र करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से कलाम करने के बाद वापस आए तो वो औरत रास्ते में खड़ी थी। आपने उसको बताया कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, इसलिए तुम सब्र करो। अल्लाह ताला की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर वहां से चले गए। कुछ अरसे बाद उस औरत के घर के पास से एक फकीर का गुजर हुआ। फकीर ने सदा लगाई। उस औरत ने फकीर को खाने के लिए रोटी दी। फकीर ने उसको औलाद होने की दुआ दी और चला गया। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को औलाद अता फरमाई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये खबर सुनी तो वो हैरान रह गए कि उस औरत के वहां औलाद कैसे हो गई, जबकि अल्लाह ने मुझसे कहा था कि उसके वहां औलाद नहीं होगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने के लिए कोहितूर पर पहुंचे तो आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैंने उस औरत के बारे में आपसे पूछा था कि उस औरत को औलाद होगी कि नहीं, तो आपने फरमाया था कि उसके तकदीर में औलाद नहीं। लेकिन मैं बहुत हैरान हूं कि उसके घर औलाद कैसे हो गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, तुम एक काम करो, जाओ मेरे सामने मेरे किसी बंदे के जिस्म से एक टुकड़ा गोश्त का काट कर ले आओ, तब मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और अपनी कौम के लोगों को अल्लाह का हुक्म सुना दिया। सभी लोग ये बात सुनकर खौफजदा हो गए और कोई भी इस बात पर राजी नहीं हुआ कि वो अपने जिस्म से एक टुकड़ा गोश्त का निकाल कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर खाली बर्तन लेकर कोहितूर के जानिब रवाना हुए कि अचानक रास्ते में वही फकीर जिसने उस औरत को औलाद की दुआ दी थी बैठा मिला और अल्लाह के जिक्र में मसरूफ था। जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब पहुंचे और उसे भी अल्लाह का हुक्म सुनाया तो वो फौरन तैयार हो गया
اور اپنے بازو سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر برتن میں رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام برتن لے کر کوہ طور کے طرف بڑھے تو اس نے آواز دی اور رکنے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹے تو دیکھا کہ اس نے اپنے سینے سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور برتن میں رکھ دیا اور بولا، کیا پتا اللہ کو سینے کا گوشت چاہیے ہو۔ پھر اس کو تسکین نہیں ہوا اور اپنے گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کر برتن میں رکھ دیا، لیکن ابھی بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی اور اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کا ٹکڑا نکالا اور برتن میں رکھ دیا اور بولا، یہ بھی رکھ لیں، کیا پتا اللہ کو کس جگہ کا گوشت چاہیے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ برتن لے کر پہاڑی پر پہنچے اور اللہ کے سامنے اس برتن کو رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، یہ گوشت تم کس سے لے کر آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میرے اس بندے کا کمال دیکھو، یہ اپنے تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹ کاٹ کر رکھتا گیا۔ اس کو مجھ سے کتنی محبت ہے کہ اس نے ایک ٹکڑا نہیں رکھا بلکہ اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر تمہیں دے دیا، صرف اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب تم بتاؤ، اگر ایسا بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے کیسے رد کر دوں؟ اسی بندے نے اس عورت کے حق میں دعا کی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس عورت کے تقدیر کے فیصلے کو پلٹ دیا اور اسے اولاد سے نواز دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات کو جان کر حیران رہ گئے کہ واقعی یہ بندہ اللہ کے عشق میں کیا کچھ کر گیا، اور پلٹ کر واپس بستی کی طرف چل دیے۔ دوستو، اس لیے ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ جب چاہے جو چاہے کرنے پر قادر ہے، اور اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ دوستوں کو اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خاص بندوں میں شمار کر لے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔